अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड दी सोशल साइंसेस रिटन बाय फ्रैंक एस बर्डनिक, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 का पहला हिस्सा डिस्कस किया था, जिसमें 2.1 से लेकर 2.3 तक डिस्कस किया था, और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। 2.4 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मालूम होना ज़रूरी हैं। बेसिकली 2.4 जो एक्सरसाइज होगी उसमें मेन फोकस होगा, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो डिफरेंट वेज हो सकती हैं हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी वो थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, या फिर इसे ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी भी लिखा जा सकता है। ये हमारी एक जनरल फॉर्म थी। एक और हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। वो है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप को शो करता है और c y इंटरसेप्ट को शो करता है। तो इन वीडियोस में हमें आज ये सीखना है कि इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे फाइंड आउट किया जाता है अगर कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन में स्लोप और y इंटरसेप्ट पहले से गिवन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम वही y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की फॉर्म यूज़ करके m की जगह पर स्लोप सब्स्टिट्यूट करेंगे और c को रिप्लेस कर देंगे उसके y इंटरसेप्ट से। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस देखिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में स्लोप गिवन है -2 एंड y इंटरसेप्ट गिवन है 10। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, दैट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसमें हम m की जगह पर स्लोप की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और c की जगह पर कांस्टेंट जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो है 10। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस आप आंसर को इस तरह भी छोड़ सकते हैं, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, यानी 2x को इस तरफ शिफ्ट कर दें प्लस y इज इक्वल टू 10 की फॉर्म में, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं या फिर ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। आपको y इंटरसेप्ट गिवन है, इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, और इसमें हम m को रिप्लेस करेंगे 4 से और c को रिप्लेस कर देंगे -5 से। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देना चाहें, 4x प्लस y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे -y इक्वल्स, और -5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा। मीन्स हमने y को यहाँ शिफ्ट किया है और -5 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम आंसर यहाँ छोड़ना चाहें तो भी एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर फ्रैक्शन में स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो और आंसर आपको जनरल फॉर्म में यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में देना है, तो उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी हमारा फॉर्मूला होता है। हम m को रिप्लेस करेंगे 1/2 से, क्योंकि क्वेश्चन में स्लोप 1/2 गिवन है, और c को रिप्लेस करेंगे 3/4 से। अब जब हम इनका LCM लेंगे, 2 और 4 का LCM 4 आएगा, और जब LCM के आंसर 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और इसी तरह 3/4 को LCM के आंसर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और अगर आप इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -3। -3 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, 4y को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसे भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ऐसे भी आंसर एक्सेप्टेबल है। तो ये फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन हो तो भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस कर देंगे इनकी वैल्यूज़ को। यानी y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्लोप की जगह पर हम -r लिखेंगे x, और c की जगह पर -t/2। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो rx को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव rx हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू -t/2। इस तरह आपका आंसर जनरल फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरी चीज़ हमारे पास होती है, अगर आपको स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल, आपको इस तरह का सवाल गिवन हो, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ भी हम आएंगे। क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स हैं, आपको स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो जब आपको स्लोप गिवन हो आप उसे m से शो करेंगे, और जो पॉइंट गिवन हो उसे x1 और y1 से शो करेंगे।
تو اس سوال کو سالو کرنے کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ ایک پوائنٹ سلوپ فارم کہلاتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, جس کا فارمولا ہوتا ہے y مائنس y1 از ایکول ٹو m انٹو x مائنس x1, جس میں آپ x1 y1 اور m کی ویلیو جو کویشچن میں گیون ہو وہ پٹ کریں گے اور اس ایکویشن کو ری ارینج کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ y ایکولز mx پلس c کی فارم ہی یوز کریں. m تو آلریڈی آپ کو کویشچن میں گیون ہے. c فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو x1 y1 گیون ہے اس میں x اور y آپ سبسٹیٹیوٹ کر کے c فائنڈ آؤٹ کریں گے. ایک سوال ہم دونوں طریقوں سے کر کے دیکھتے ہیں. سپوز ہمارے پاس کویشچن نمبر 7 ہے. کویشچن 7 میں آپ کے پاس سلوپ گیون ہے -3 اینڈ ایک پوائنٹ گیون ہے وہ ہے 4 and -2, جو کہ پاسز تھرو دس پوائنٹ یا لائز آن دس پوائنٹ بھی کہہ سکتا ہے کویشچن میں. تو اسے ہم x1 اور y1 کہیں گے. تو ہمارے پاس یوزنگ 2 point فارم آف ایکویشن, 2 point فارم آف اسٹریٹ لائن ایکویشن, وہ ہوتی ہے y مائنس y1 از ایکول ٹو m انٹو x مائنس x1. ہم ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. y1 کی ویلیو -2 ہے تو بریکٹ لگا دیتے ہیں. m کی ویلیو -3 بریکٹ x مائنس x1 کی جگہ پر 4 سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا. y پلس 2 اینڈ -3 کو x سے ملٹیپلائی کریں گے -3x, -3 کو -4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو +12 آ جائے گا. اب x کو یہاں شفٹ کرتے ہیں. y پلس 3x از ایکول ٹو 2 کو دوسری طرف شفٹ کریں گے تو -2 ہو جائے گا. تو 3x پلس y از ایکول ٹو 10 ہمارا جنرل فارم میں آنسر آ گیا. اس کا دوسرا میتھڈ جو y ایکولز mx پلس c میں آپ یوز کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. جیسے y ایکولز mx پلس c ایک ہمارے پاس ایکویشن ہوتی ہے. آپ اس میں x اور y کی جگہ x1 y1 سبسٹیٹیوٹ کریں اور m کی جگہ -3 سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو آپ کو c مل جائے گا. وہ اس طرح سے y1 کی جگہ پر -2 لکھیں گے, m کی جگہ پر -3 لکھیں گے, x کی جگہ پر جو x کی ویلیو گیون ہے 4 آپ وہ لکھیں گے پلس c. اب اس میں آپ -2 از ایکول ٹو -3 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو -12 پلس c. -12 کو دوسری طرف شفٹ کریں گے تو وہ +12 ہو جائے گا. 12 - 2 از ایکول ٹو c. c از ایکول ٹو 10. تو c کی ویلیو جب آپ کے پاس 10 آ چکی ہے تو اب آپ y ایکولز mx پلس c کی فارم کو یوز کر کے m اور c کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے. m کی ویلیو ہمارے پاس -3 کویشچن میں گیون ہے, مینز سلوپ کی ویلیو, اور c کی ویلیو 10 ہے. آپ -3 کو دوسری طرف شفٹ کریں گے تو +3 ہو جائے گا. تو 3x پلس y از ایکول ٹو 10 از دی آنسر. آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی کیسز میں ہمارے پاس سیم آنسر آیا ہے. آپ جو میتھڈ چاہے فالو کر سکتے ہیں, آپ کا آنسر سیم آئے گا. تو یہ میتھڈ تھا اگر آپ کو سلوپ اور ایک پوائنٹ گیون ہو. اسی طرح ہمارے پاس ایسا بھی میتھڈ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو ایسی لائنز گیون ہو جس میں زیرو سلوپ ہو. یعنی فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ایسی ایکویشن ہو, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زیرو سلوپ سے مراد یہ ہے کہ ہاریزونٹل لائن ہوتی ہے. ہاریزونٹل لائن کی ایکویشن ہوتی ہے y از ایکول ٹو اینی کانسٹنٹ نمبر. تو اس کا اگر کوئی بھی پوائنٹ ہو, سپوز یہ والے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ہم, یا یہاں پر اس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں, یہاں پر اس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں y کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی, x کی ویلیو چاہے آپ کچھ بھی اس میں سبسٹیٹیوٹ کریں. فار ایگزامپل یہاں پر x کی ویلیو 0 اور y کی ویلیو 10 ہے. اسی طریقے سے یہاں پر x کی ویلیو 0 اور y کی ویلیو x کی ویلیو 10 اور y کی ویلیو 10. اسی طرح x کی ویلیو 20 اور y کی ویلیو 10, x کی ویلیو 30 اور y کی ویلیو 10. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x کی ویلیو چینج ہو رہی ہے لیکن y کی ویلیو سیم ہے. تو اگر کبھی بھی آپ کو زیرو سلوپ لائن گیون ہو تو اس میں جو y کے کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں, اور ظاہر سے جب سلوپ گیون ہوگا تو وہ جس لائن سے پاس ہو رہی ہے وہ پوائنٹ بھی گیون ہوگا, تو اس پوائنٹ میں جو y کوآرڈینیٹ ہوتا ہے وہی اس کی ایکویشن ہوتی ہے. یعنی فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ایسا ہے جس میں سلوپ 0 نیکسٹ سلائیڈ میں ہے 18 اور 19 ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سلوپ 0 ہے اور وہ پاس ہو رہا ہے 20, -10 سے. تو اس میں جو y کی ویلیو -10 ہے یہ کانسٹنٹ, یعنی y از اکول ٹو -10, یہ ہمارا آنسر ہوگا. یہی ایکویشن ہے کیونکہ اس میں x کی ویلیو چینج ہوتی رہے گی, y کی ویلیو ہمیشہ -10 ہی آئے گی. اسی طرح یہاں پر y کی ویلیو v ہے تو کویسچن 19 کا آنسر ہوگا y از ایکول ٹو v. دیٹ از دی آنسر.
اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈیفائنڈ سلوپ کی لائن بھی آ سکتی ہیں. تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ انڈیفائنڈ لائن وہ ہوتی ہیں جو ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں, اور ان کی ایکویشن فار ایگزامپل یہاں پر x کی ویلیو ہم لے لیتے ہیں 10 اور y کی ویلیو 0 ہے. یہاں پر x کی ویلیو ریمین سیم دیٹ از 10 اور y کی ویلیو 2 ہو گئی ہے. اسی طرح یہاں پر x کی ویلیو سیم ہے 10 اور y کی ویلیو 4 ہو گئی ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y کی ویلیو چینج کرنے سے x کی ویلیو پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, x کی ویلیو سیم ہے. تو اس کی ایکویشن ہوتی ہے x از اکول ٹو اینی کانسٹنٹ نمبر, اور اس کیس میں جو ایگزامپل آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کا ایکویشن ہوگی x از اکول ٹو 10. تو جہاں پر آپ کے پاس انڈیفائنڈ سلوپ ہو, اگر ہم یہاں پر جائیں فار ایگزامپل ہمارے پاس سلوپ انڈیفائنڈ ہے اور وہ لائی کرتی ہے لائن مائنس ٹی کوما وی پر, تو اس کی ایکویشن ہوگی x از اکول ٹو مائنس ٹی. اسی طرح اور ہمارے پاس ایسی کوئی ایکویشن نہیں ہے جس میں انڈیفائنڈ سلوپ گیون ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آ سکتے ہیں جس میں آپ کو 2 پوائنٹس گیون ہو. 2 پوائنٹس گیون سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یوں کہا جائے کہ فائنڈ دا ایکویشن آف لائن پاسنگ تھرو 2,3 اینڈ 5,10, اس طرح کے 2 پوائنٹس گیون ہوں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس کی ایکویشن فائنڈ آؤٹ کریں. تو اس کے بھی 2 طریقے ہیں, ایک x1 y1 x2 y2, آپ کے پاس 2 پوائنٹس گیون ہیں. تو آپ 2 پوائنٹ فارمولا ایک ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہوتا ہے y مائنس y1 از ایکول ٹو m2 مائنس m1 ڈیوائڈیڈ بائی x2 مائنس x1 اور بریکٹ میں x مائنس x1. اگر آپ غور کریں تو یہ پورشن بیسیکلی m2 مائنس m1 یہاں y2 مائنس y1 آئے گا, y2 مائنس y1 اپون x2 مائنس x1, یہ سلوپ کا ہی فارمولا ہے. تو آپ چاہیں تو الگ سے سلوپ فائنڈ آؤٹ کر کے یہاں پٹ کریں تو پھر وہ پوائنٹ سلوپ فارم بن جائے گی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی, y مائنس y1 از اکول ٹو m انٹو x مائنس x1. تو یہاں پر صرف اتنا ڈفرینس ہے 2 پوائنٹ فارم میں کہ m کی جگہ پر m کا فارمولا آ چکا ہے جو کہ دونوں پوائنٹس کی ہیلپ سے فائنڈ آؤٹ کیا جائے گا. تو ایک میتھڈ ایکویشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا یہ ہے اگر آپ کو 2 پوائنٹس گیون ہو. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ پہلے سلوپ فائنڈ آؤٹ کریں y2 مائنس y1 اپون x2 مائنس x1 سے, اور اس کے بعد y ایکولز mx پلس c کی فارم میں دونوں میں سے کوئی بھی پوائنٹ لے کر x اور y کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں اور اس سے y انٹرسیپٹ فائنڈ آؤٹ کر کے y ایکولز mx پلس c کی فارم میں آنسر لے آئیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کویشچن میں جو ہمیں بولا گیا تھا کہ وہ سلوپ انٹرسیپٹ فارم ہے, تو جہاں بھی میں نے جنرل فارم میں آپ کو آنسر شو کیے تھے وہ صرف ایکسٹرا نالج تھی. کویشچن کی ریکوائرمنٹ صرف y ایکولز mx پلس c کی فارم میں آنسر دینا ہی ہے. تو خیر ہم کوئی کویشچن کرتے ہیں. سپوز ہمارے پاس کویشچن ہے جس میں 2 پوائنٹس گیون ہو, جیسے کہ کویشچن نمبر 21 ہے, اس میں 2 پوائنٹس گیون ہے. کویشچن 21 -4, 5 اینڈ -2, -3. تو اس پوائنٹ کو ہم x1 کہیں گے, اسے y1 کہیں گے, اسے x2 کہیں گے اور اسے y2 کہیں گے. تو 2 پوائنٹ فارمولا ہمارے پاس ہے y مائنس y1 از ایکول ٹو y2 مائنس y1 اوور x2 مائنس x1 بریکٹ x مائنس x1. اب ویلیو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. y1 کو ریپلیس کریں گے 5 سے, y2 از -3, y1 از -5, x2 کی ویلیو ہمارے پاس -2 ہے, x1 -4 ہے اور مائنس مائنس پلس ہو جائے گا کیونکہ فارمولا میں بھی مائنس ہے, اینڈ x مائنس x1 کی ویلیو 4 ہے ہمارے پاس. تو وہ کیونکہ کویشچن میں -4 گیون ہے اور یہ فارمولے میں بھی مائنس ہے تو مائنس مائنس پلس 4 آ جائے گا. اب اسے سمپلیفائی کرتے ہیں. y مائنس 5 از ایکول ٹو -3 اینڈ -5 از -8 اینڈ 4 -2 از 2 اینڈ بریکٹ x پلس 4. جب -8 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس -4 آنسر آ جائے گا اینڈ x پلس 4. اسی طرح اسے سمپلیفائی کریں گے. y مائنس 5 از اکول ٹو -4x اینڈ -16. -5 کو دوسری طرف شفٹ کریں گے, -5x -16 پلس 5 y ایکولز -4x اینڈ -11. تو یہ y ایکولز ہم x پلس c کی فارم میں آ گیا. اچھا, کویشچن میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ y انٹرسیپٹ اور سلوپ بھی آئیڈینٹیفائی کریں, تو وہ یہاں سے ہم آلریڈی پیچھے سیکھ چکے ہیں کہ یہ m ہے یعنی سلوپ ہے اور یہ اس کا y انٹرسیپٹ ہے. اچھا, اس کا دوسرا میتھڈ کیا ہو سکتا ہے y ایکولز mx پلس c کی فارم والا. پہلے آپ m فائنڈ آؤٹ کریں. m کا فارمولا y2 مائنس y1 اوور x2 مائنس x1 ہوگا جو کہ ہم پہلے ہی فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں. y2 کی ویلیو -3 اور y1 کی ویلیو -5, x2 کی ویلیو -2 اور x1 کی ویلیو -4, تو مائنس مائنس پلس 4 ہو جائے گا اور یہ -8 اوور 2 ہو جائے گا اور یہ -4 آ جائے گا.
तो हमारे पास स्लोप आ गया। अब हमें y इंटरसेप्ट चाहिए, तो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की फॉर्म लिखेंगे, जिसमें हम y और x को किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देंगे। आप चाहें इससे करें, आप चाहे इससे करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम पहले वाले से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव वैल्यूज से अवॉइड करने के लिए y को रिप्लेस करेंगे 5 से, m की वैल्यू -4, x को रिप्लेस करेंगे -4 से, प्लस c, तो 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र 16 प्लस c, पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 16 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो c इज इक्वल टू -11 आ गया। तो आपके पास अब y इंटरसेप्ट भी आ चुका है -11 और स्लोप भी आ चुका है -4। तो इक्वेशन y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो y इक्वल्स -4x -11, दैट इज़ द आंसर। दोनों ही तरीक़ों से सेम आंसर आ रहा है हमारे पास। इसी तरह और हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं क्वेश्चन की, कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो जिसकी पैरेलल इक्वेशन गिवन हो। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्ट्रेट लाइंस की, वो ये होती हैं कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, पैरेलल लाइन से मुराद ये होता है वो लाइंस जिन्हें आप जितना भी एक्सटेंड कर दें वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप लेफ़्ट हैंड साइड पर एक्सटेंड करें या राइट हैंड साइड पर करें, तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पहली लाइन का स्लोप होता है और दूसरी लाइन का स्लोप होता है, ये दोनों इक्वल हो गए। मीन्स हम यूँ कह सकते हैं, इफ़ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमें चैप्टर 3 में भी काम आएगी। इसी तरह जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन जा रही है और उसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में सपोज इस लाइन का ग्रेडियंट यानी स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो ऐसी सूरत में इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आंसर आना चाहिए। मीन्स m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज़ इक्वल टू -1, या फिर दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि m1 बराबर होगा -1 अपॉन m2 से, यानी m2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि m2 अगर फाइंड आउट करना है तो -1 अपॉन m1। आसान अल्फाज में नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है एक स्लोप दूसरे स्लोप का, यानी फॉर एग्जांपल अगर इसका स्लोप 2/3 है तो इसका स्लोप -3/2 हो जाएगा। मींस इसके साइन भी चेंज कर देंगे और फ्रैक्शन को भी रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी तरह अगर इसका स्लोप 5 है तो इसका स्लोप -1/5 हो जाएगा। इसका स्लोप -3/5 है तो इसका स्लोप +5/3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइंस की हम बात कर रहे थे। तो जब स्लोप आ जाएगा और आपको एक पॉइंट भी गिवन होगा तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें कहा गया कि पासिस थ्रू 2, -4 और इज़ पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y इज़ इक्वल टू 20। तो 3x - 4y इज इक्वल टू 20 जो हमारे पास लाइन है, इसका स्लोप हम पहले फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3x - 4y इज इक्वल टू 20। 4y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, -20 इज इक्वल टू 4y, और अगर 4 को इस तरफ हम डिवाइड कर दें 3x - 20 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू y, यानी दूसरे अल्फाज में y इज इक्वल टू 3/4x -20/4। तो इस वक्त आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से मालूम हो गया कि इसका जो स्लोप है वो है 3/4। अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो जो पहली लाइन का स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास स्लोप आ चुका है, एक पॉइंट भी आ चुका है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करना चाहें या y = mx + c फॉर्म यूज़ करना चाहें, आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो y - y1 की जगह पर हम -4 पुट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह m की वैल्यू 3/4, x - x1 की जगह पर 2।
4 डिवाइड होता है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 3/3 ब्रैकेट x माइनस 2। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि y को mx प्लस c की फॉर्म चाहिए तो हम 4 को वहाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि y को फिर दोबारा हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, तो 4 को दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेहतर है हम इससे आगे सॉल्व ना करें। हम y प्लस 4 इक्वल्स 3/4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4x, माइनस 3/4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो -4 हो जाएगा, तो 3/4x माइनस 3/2 माइनस 4, इनका LCM लेंगे। हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन को। 3/4x माइनस 3/2 माइनस 8/2 मीन्स इसे 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। LCM लेने का ये भी एक तरीका होता है। तो 3/4x माइनस एंड माइनस माइनस का 11/2 आ गया, जो कि हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल्स mx प्लस c की फॉर्म में। और अगर आप गौर करें तो इसका स्लोप भी 3/4 है और इसका स्लोप भी 3/4 है, जो कि यहाँ पर वेरिफिकेशन होती है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, यानी जिनकी इक्वेशन गिवन है और जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक और पैरेलल का क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन 33 में हमारे पास लाइन पास हो रही है 7,2 से, और वो पैरेलल है टू द लाइन x इज इक्वल टू 7 के। तो अगर x इज इक्वल टू 7 है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? x इज इक्वल टू 7 से मुराद ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है तो फिर इसका स्लोप 0 होगा, अनडिफाइंड होगा। तो अगर इसका स्लोप अनडिफाइंड है और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7, तो अगर इसके पैरेलल है जिसमें यहाँ पर भी x की वैल्यू 7 है, तो इसकी इक्वेशन भी होगी x इज इक्वल टू 7, क्योंकि x की वैल्यू 7 है। इसी तरह अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 से वो पास हो रही है पार्ट बी में, तो ये ए पार्ट था। पार्ट बी में लाइन पास होती है 7,2 से और वो पैरेलल है y इज इक्वल टू 6 के। तो y इज इक्वल टू 6 ऐसी लाइन होती है जिसका स्लोप 0 होता है, और उसकी इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर यानी y की वैल्यू होती है। यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2, दैट इज द आंसर। क्योंकि वो y इज इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और यहाँ y की वैल्यू 2 होगी जहाँ से ये पास हो रही है। 7,2 यहाँ पर लाई करेगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2। अच्छा, अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, या फिर एक का नेगेटिव रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें तो दूसरे का स्लोप आ जाता है। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में हमारे पास है द लाइन पासिस थ्रू 20, -30 एंड इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, एंड इज परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -18। तो पहले हम स्लोप ऑफ गिवन लाइन फाइंड आउट करते हैं। तो 4x -18 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, +18 हो जाएगा और +2y -2y बन जाएगा। -2 को आप सबसे डिवाइड करेंगे, 4x + 18 होल अपॉन -2 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 4/x डिवाइडेड बाय -2 एंड +18 डिवाइडेड बाय -2। तो y इज इक्वल टू -2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाय -2 होगा, प्लस माइनस माइनस एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 9। तो इससे हमें पता लगा कि स्लोप जो गिवन लाइन है उसका है -2। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। जैसे m2 से हम शो करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है m1 का, या आप या चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं -1/m1। तो m2 इज इक्वल टू -1/m1 विच इज़ 2। तो m2 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ये स्लोप आ चुका है उस लाइन का जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और आप देख सकते हैं नेगेटिव भी हो चुका है, साइन चेंज हो गया, और रेसिप्रोकल भी हो चुका है। ये 2/1 था तो 1/2 बन चुका है।
تو ایکویشن کے لیے پوائنٹ سلوپ فارم یوز کرتے ہیں, y مائنس وائی ون از ایکول ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون. اور یہاں پر اگر آپ غور کریں y مائنس وائی ون کی ویلیو مائنس 30 ہے تو یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا, از اکول ٹو ایم کی جگہ پر 1/2 اینڈ بریکٹ میں x مائنس ایکس ون کی جگہ پر 20 لکھیں گے. تو y پلس 30 از ایکول ٹو, کیونکہ ہمیں آنسر جنرل فارم میں نہیں بلکہ y ایکولز ایم ایکس سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں چاہیے, y ایکولز ایم ایکس پلس سی کی فارم میں, تو اس لیے میں 2 کو وہاں ملٹیپلائی نہیں کر رہا جیسے کہ پچھلے کویشچن میں نہیں کیا تھا. ورنہ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ 2 کو ہم دونوں طرف ملٹیپلائی کر دیتے اور پھر اس کے بعد فریکشن ختم ہو جاتا تو کافی آسان رہتا. خیر 1/2 کو x سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1/2x, 1/2 کو 20 یعنی ہاف کو 20 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 10 ہو جائے گا. پلس 30 کو دوسری طرف شفٹ کریں گے تو مائنس 30 ہو جائے گا, اور مائنس 10 اور مائنس 30 ایکول, مائنس 10 اور مائنس 30 ایکول ہوتا ہے مائنس 40 کے. تو یہ ہمارے پاس آنسر آ چکا ہے. اس لائن کی ایکویشن ہے جو پرپینڈیکولر ہوگی 4x پلس 2y مائنس 18 کے. اسی طرح ایک اور سوال کرتے ہیں پرپینڈیکولر جو لاسٹ 36 ہے, اس کے لیے اسکرین کلیئر کرتے ہیں ہم. 36 میں آپ کو کہا گیا دا لائن پاسز تھرو 7,2 اینڈ از پرپینڈیکولر ٹو پارٹ اے x از اکول ٹو 7. تو اگر آپ غور کریں x از اکول ٹو 7 کی ایکویشن یہ تھی جو کہ ہم پیچھے کے کویشچن میں بھی ڈسکس کر چکے تھے, x از اکول ٹو 7, اور وہ لائن جو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے وہ 7,2 سے پاس ہو رہی ہے, x کی ویلیو 7 اور y کی ویلیو 2 ہے, اور وہ پرپینڈیکولر ہے اس لائن کے. پرپینڈیکولر کا مطلب رائٹ اینگل بنا رہی ہے. تو اگر وہ اس کے پرپینڈیکولر ہے اور یہ ورٹیکل لائن ہے تو اس کا مطلب جو پرپینڈیکولر ہے وہ ایک ہاریزونٹل لائن ہے, اور ہاریزونٹل لائن کی ایکویشن ہوتی ہے y از اکول ٹو اینی کانسٹنٹ نمبر. اب اس میں کانسٹنٹ نمبر ہے 7,2 یعنی y کی ویلیو 2 ہے, تو y از اکول ٹو 2 اس کا آنسر ہوگا. تو y از اکول ٹو 2 از دی ایکویشن آف ریکوائرڈ لائن. اسی طرح پارٹ بی میں کہا گیا 7,2 سے پاس ہو رہی ہے, پرپینڈیکولر ہے y از اکول ٹو 6 کے. تو اگر آپ یہاں پر غور کریں y از اکول ٹو 6 کو اگر میں ڈرا کروں, y کی ویلیو 6 ایسے ہوگی, اور جو لائن پاس ہو رہی ہے وہ 7,2, x کی ویلیو 7, y کی ویلیو 2. یہاں پر ہوگی x کی ویلیو 7 اینڈ y کی ویلیو 2, اس طرح سے پاس ہوگی, اور وہ اس کے پرپینڈیکولر ہے. پرپینڈیکولر ہے تو دیٹ مینز وہ اس طرح رائٹ اینگل بناتے ہوئے جائے گی. تو جب وہ رائٹ اینگل بناتے ہوئے جائے گی تو پھر اس کی ایکویشن ہوتی ہے x از اکول ٹو اینی کانسٹنٹ نمبر. تو یہاں پر x کی ویلیو 7 ہے تو اس کا آنسر ہوگا x از اکول ٹو 7. دیٹ از دی آنسر. امید ہے آپ کو یہ سوالات سمجھ آ چکے ہوں گے, اور جہاں پر ویریبلس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ نے صرف اور صرف ویریبلس کو سبسٹیٹیوٹ کر دینا ایکویشن میں, تو آپ کا آنسر بھی ویریبل کی فارم میں ہی آئے گا. اچھا جی, اب ہمارے پاس کویشچن 37 میں شروع یوں ہو رہا ہے کہ آپ کو وہی پیچھے جو ہم نے اپلیکیشنز پڑھی ہیں اسی طرح کے کویشچنز ہیں, لیکن اضافہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو ایکویشن نہیں گیون, آپ کو ایکویشن بھی خود سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. جیسے کہ کویشچن نمبر 37 میں دیکھیے ڈیپریسیشن کا کویشچن ہے. دا ویلیو آف اے مشین از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈیکریز ایٹ اے لینئر ریٹ اوور ٹائم. 2 ڈیٹا پوائنٹس انڈیکیٹ دیٹ دا ویلیو آف مشین ایٹ t از اکول ٹو 0 is 18,000. مینز ایک پوائنٹ آ گیا, x کی ویلیو جب 0 ہے یعنی t کی ویلیو جب 0 ہے تو ویلیو یعنی v is 18,000, اینڈ اٹس ویلیو ان ایئر 1 یعنی 1 پہ ہمارے پاس 14,500 ہے. تو پارٹ اے میں کہا گیا ڈیٹرمن دی سلوپ انٹرسیپٹ فارم دیٹ از y ایکولز ایم ایکس پلس سی, اور اس کیس میں v ایکولز ایم ٹی پلس کے وچ ریلیٹ ٹو دا ویلیو آف مشین ٹو اٹس ایج. تو اب اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سلوپ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. تو سلوپ کے لیے فارمولا ہوتا ہے y2 مائنس y1 اوور x2 مائنس x1. تو y2 ہے ہمارے پاس 14,500 اور x1 ہے ہمارے پاس y1 ہے ہمارے پاس 18,000 ڈیوائڈیڈ بائی x2 مائنس x1 مینس 1 مائنس 0. 14,500 ایک زیرو میں نے زیادہ لگا دیا. 14,500 میں سے 18,000 جب مائنس کریں گے تو 3,500 آئے گا ڈیوائڈیڈ بائی 1, نیگیٹو میں آئے گا, تو نیگیٹو 3,500 از دی آنسر آف سلوپ. اب جب ہمارے پاس سلوپ آ چکا ہے تو ہم 2 پوائنٹ سلوپ فارم یوز کر سکتے ہیں. y مائنس y1 ایکولز m انٹو x مائنس x1. تو y مائنس y1 کی جگہ پر 18,000 سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے ہم,
इज इक्वल टू m की जगह पर -35,000 -3500 और x माइनस x1 की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y माइनस 18,000 इज इक्वल टू -3,500 इंटू x और -0 वही रहेगा। देखा जाए तो हमें y इंटरसेप्ट पहले से ही पता था, वो ये होगा कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y इंटरसेप्ट 18,000 होता है। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे y इक्वल्स m यानी -3,500 x और c की जगह डायरेक्ट 18,000 भी लिख सकते थे, लेकिन खैर इस मेथड को फॉलो करते हुए भी हमें सेम आंसर मिला है। जब हमारे पास ये पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से एक इक्वेशन आ चुकी है तो उसमें कहा गया कि अब इंटरप्रेट कीजिए इस मीनिंग ऑफ स्लोप एंड वी इंटरसेप्ट। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी वैल्यूज चेंज करते जाएं। y को v से रिप्रेजेंट करना था और x को t से रिप्रेजेंट करना था। पार्ट बी में पूछा गया स्लोप और v इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन बताइए। तो स्लोप ये शो करता है, स्लोप की वैल्यू है -3,500 जो कि शो करता है पर ईयर डेप्रिसिएशन कि एक साल में मशीन की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी। डिक्रीज इसलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव है। इनकी इंटरप्रिटेशन हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह y इंटरसेप्ट ये शो करता है जिसकी वैल्यू है 18,000 और ये शो करता है इनिशियल प्राइस या कॉस्ट ऑफ मशीन या परचेज प्राइस ऑफ मशीन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी में कहा गया सॉल्व फॉर टी इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। टी इंटरसेप्ट का मतलब जब v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम इसी इक्वेशन में v की वैल्यू 0 रखते हैं, बाकी सब वही रहने देते हैं। -3,500 t इज इक्वल टू 18,000 सॉरी प्लस 18,000। -3,500 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 3,500 t इज इक्वल टू 18,000 हो जाएगा। अब 18,000 को हम डिवाइड करेंगे 3,500 से, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3,500 इज इक्वल टू 5.14 डिवाइडेड बाय 3,500 5.14। तो t इंटरसेप्ट हमारे पास आ चुका है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है लाइफ ऑफ द मशीन, कि मशीन की वैल्यू इतने सालों में 0 हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास दोबारा आया है। द वैल्यू ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज एट अ लीनियर रेट ओवर टाइम। 2 डेटा पॉइंट्स आपको गिवन हैं जो कि हैं ईयर 1 पर 84,000 है और 5 साल बाद यानी ईयर 5 पर 36,000 है। तो देखा जाए तो बिल्कुल सेम मेथड से ये सॉल्व होगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें y इंटरसेप्ट डायरेक्टली दिया हुआ था, तो आप अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ ना करना चाहें y इक्वल्स mx प्लस c की फॉर्म से आप भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने वो सवाल डायरेक्टली उस मेथड से सॉल्व कर लिया था, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए, जिसमें हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे। 36,000 माइनस 84,000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, तो स्लोप हमारे पास आएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 36,000 माइनस 84,000 माइनस 48,000 होता है डिवाइडेड बाय 4, जो कि बनता है -12,000। तो इसका मतलब हर साल 12,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमें अब c की वैल्यू भी चाहिए। पहले तो उसने इक्वेशन पूछा है, तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की जगह 84,000 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, m की जगह पर -12,000 और x माइनस x1 की जगह पर 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। -84,000 इज इक्वल टू -12,000 इंटू 1 -12,000 x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12,000 बन जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू -12,000 x
प्लस 12,000 प्लस 84,000, तो ये 96,000 बन जाएगा। तो माइनस 12,000 x प्लस 96,000 इज द आंसर। हम y को v से रिप्लेस कर देते हैं और x को t से रिप्लेस कर देते हैं। अब पार्ट बी में कहा गया सेम चीज़, स्लोप और v इंटरसेप्ट बताइए, तो हम पहले ही बता चुके हैं। स्लोप का आंसर क्योंकि माइनस 12,000 है तो वो ये शो करता है पर ईयर डेप्रिसिएशन। इसी तरह y इंटरसेप्ट शो करता है परचेज प्राइस ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ मशीन या इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन। पार्ट सी में सेम रिक्वायरमेंट है, टी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, जिसमें वी की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 12,000 टी प्लस 96,000। माइनस 12,000 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस 12,000 टी हो जाएगा, फिर 12,000 को दोबारा डिवाइड करेंगे, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज 8। तो ये टी इंटरसेप्ट शो करता है कि लाइफ ऑफ मशीन इज 8 years। लाइफ ऑफ द मशीन इज 8 years। अगले क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप गौर करें डेटा कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है। The largest retirement program for the college professor is the Teachers Insurance and Annuity Association and College Retirement Equity Fund. One of the investment option in this program is CREF Money Market Account, which was initiated in 1988. Figure 2.3 उसकी performance show करती है 10 quarters की। Note that V is the value of share, ठीक है, यहाँ पर आपको V बताया हुआ है, and in this fund, and that the data point reflect the end of month values. So it appears that the value of this money market has been increasing at an approximately linear rate. If the data points are 6,11.32 and 9,12.04 are chosen to estimate the relationship between the value of share V and time, तो आप देख सकते हैं आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, x1 y1 x2 y2 इन क्वार्टर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द वन, यानी t इज इक्वल टू 0 का मतलब मार्च 31, 1988 है, जो कि आपको शो किया गया है यहाँ पर डायग्राम में, आप देख भी सकते हैं इसके ग्राफ में, ये 0 पर मार्च, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो फिर ये 3 महीने बाद के आपको t इज इक्वल टू 1 पर शो हो गया। तो इसमें कहा गया डिटर्मिन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड देन आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन जून 30, 1991 एंड मार्च 31, 1992। तो सबसे पहले पार्ट ए की तरफ जाते हैं हम। हमारे पास क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है 6,11.32 एंड 9,12.04, तो हम वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना चाहें या डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म से कर लेते हैं इस बार हम, ताकि उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप अगर अलग से पहले स्लोप निकाल के करना चाहें तो भी एक ही बात है। तो y माइनस y1 की जगह पर 11.32 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y2 माइनस y1 मीन्स 12.04 माइनस 11.32 डिवाइडेड बाय x2 की जगह पर 9 और x1 की जगह पर 6 और ब्रैकेट x माइनस x1 की जगह पर 6 आ जाएगा। y माइनस 11.32, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं फ्रैक्शन को टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली सॉल्व करके इसका आंसर लिख रहा हूँ, 12.04 माइनस 11.32, और जो भी उसका आंसर आएगा उसे हम 9 माइनस 6 यानी 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 6/25 या फिर 0.24 आंसर आता है। अब हम 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे x से भी और माइनस 6 से भी, तो ये 0.24x हो जाएगा, एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.24 इज 1.44। तो y इज इक्वल टू 0.24x और माइनस का 1.44 और ये माइनस 11 दूसरी तरफ जाकर प्लस 11 हो जाएगा,
तो -1.44 and plus 11.32 is equal to 9.88. तो हमारे पास पॉजिटिव 9.88 आता है आंसर। तो फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुकी है, हम इनको रिप्लेस करते हैं। v इज़ इक्वल टू 0.24t प्लस 9.88, ये पार्ट ए का आंसर आ चुका है। पार्ट बी में कहा गया आइडेंटिफाई इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। तो स्लोप हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 0.24, और ये शो करता है कि जैसे ही, क्योंकि स्लोप की इंटरप्रिटेशन हमने क्या पढ़ी थी कि t की एक वैल्यू बढ़ाने से v पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर t क्वार्टर है, हम ये कह सकते हैं कि हर एक क्वार्टर में वैल्यू ऑफ द फंड विल इंक्रीज बाय 0.24 डॉलर्स या सेंट, जो भी करेंसी का यूनिट इनका गिवन है। तो हम यहाँ कहेंगे पर क्वार्टर एप्रिसिएशन या पर क्वार्टर द वैल्यू ऑफ फंड विल इंक्रीज बाय 0.24। अब पार्ट सी में कहा गया फोरकास्ट दी वैल्यू पर शेयर ऑन जून 30, 1991। तो यह सितंबर पे हमें T10 तक गिवन है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 90 था और ये भी 90 रहेगा दिसंबर का, ये 91 एंड ये 91। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, टी की वैल्यू 10 थी, यहाँ 11 हो जाएगी, यहाँ 12 और यहाँ 13 हो जाएगी। तो आप इस इक्वेशन में पहले पार्ट में टी की वैल्यू 13 पुट करेंगे। इक्वेशन थी y इज इक्वल टू यानी v इज इक्वल टू 0.24 टी की जगह पर 13 प्लस 9.88। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 0.24 इस 3.12 और उसमें प्लस करेंगे 9.88, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो हम ये कह सकते हैं कि जून 1991 को इसकी शेयर की वैल्यू 13 हो जाएगी। और वाई इंटरसेप्ट पूछा नहीं है, लेकिन एडिशनली आपको बता देते हैं कि वाई इंटरसेप्ट ये शो करता है कि जब t इज इक्वल टू 0 था, मींस मार्च 31, 1988, उस वक्त इस शेयर की वैल्यू या फंड की वैल्यू 9.88 थी। इसी तरीके से आप ये पार्ट खुद ट्राई कीजिएगा, जिसमें आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि 1992 में t की वैल्यू क्या होगी, मार्च 1992 में। तो हम जून तक आ चुके हैं, तो उसके बाद सितंबर, दिसंबर एंड मार्च, मींस 3 और ऐड हो जाएंगे 1992 में। राइट जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2.6 हम शुरू करने जा रहे हैं। 2.6 के कुछ शुरू के जो सवालात हैं उसमें आपको जो है 2.5 हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि उसमें काफ़ी वेरिएबल्स की 3D मीन्स एक ही प्लेन पर अलग अलग वेरिएबल्स को ड्रॉ करना है, जो कि काफ़ी टिपिकल होता है, इसलिए हम इस पार्ट को नहीं कर रहे। 2.6 हम फॉलो अप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। अब इसमें जो शुरू के 2 से 3 सवाल हैं या 4 सवाल हैं जिसमें एग्जाम्पल्स का डेटा यूज़ किया गया है, तो इसलिए एग्जाम्पल का भी स्क्रीनशॉट हमने इस पेज पर डाल दिया है। 2.6 का पहला सवाल पढ़ते हैं। In realistic sense, what are the maximum and minimum possible quantities of each item in example 22? तो example 22 को पहले पढ़ते हैं। emergency airlift की example है। International Red Cross is making plans to airlift emergency food and medical supplies into large South American city which has recently suffered from extensive flooding. तो 4 items will be airlift। 4 item हमारे पास available हैं। 4 आइटम्स वो कौन कौन से हैं यहाँ टेबल में बना के दी हुई हैं। ब्लड आइटम्स हैं, मेडिकल आइटम्स हैं, फूड एंड वाटर आइटम्स हैं। और ये बताया गया है कि जो प्लेन की एयरलिफ्ट की टोटल कैपेसिटी है वो है 6000 क्यूबिक फीट। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है जो इस कैपेसिटी को कम्प्लीटली फिल कर सके। तो उसके लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम इनको x1 से, इसको x2 से, इसको x3 से और इसको x4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अज्यूमिंग कि ये नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं ब्लड के, मेडिकल सप्लाई के, फूड के एंड वाटर के। तो इक्वेशन बनेगी 20x1 प्लस 30x2 प्लस 8x3 प्लस 6x4 is equal to 6000 cubic feet, where x1, x2, x3 and x4 are the containers of blood, medical supply kits, foods and waters respectively.
जब इक्वेशन हमने बना ली, अब इसमें रियलिस्टिक सेंस में कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटीज़ क्या हो सकती है। तो मिनिमम क्वांटिटी हो सकती है हम लेकर ही ना जाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ये हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड मिनिमम हम 0 ले जा सकते हैं, 0 कंटेनर, कोई भी कंटेनर ना ले जाएं। मैक्सिमम कंटेनर ये हो सकते हैं कि हम बाकी सब 0 कर दें, कुछ भी ना ले जाएं। अगर हम कुछ भी ना ले जाएं तो 20x1 रहेगा, लेकिन x2, x3, x4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के सवाल, तो ये 6000 होगा, तो x1 इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 300 आंसर आ जाएगा। मीन्स हम मिनिमम 0 कंटेनर्स ले जा सकते हैं, मैक्सिमम 300 कंटेनर ले जा सकते हैं। तो हम इसे यूँ कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू 0 से लेकर 300 के दरमियान लाई करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से हम मेडिकल की जो किट्स हैं उनका भी कर सकते हैं कि मिनिमम आप 0 ले जाएं, मैक्सिमम ले जाना चाहते हैं तो बाकी सब 0 हो जाएंगे और 30 का कोफिशिएंट वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 30, 0 and 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 200 आंसर आ जाएगा। तो मेडिकल किट्स के लिए हमारे पास आंसर है x2 विल लाई बिटवीन 0 and 200 इंक्लूसिव। इसी तरह फूड के जो कंटेनर्स हैं उनके लिए हम x3 रहने देंगे, बाकी सबको 0 बना देंगे, तो फिर 8x3 इज इक्वल टू 6000 हो जाएगा, एंड x3 इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 8, जो कि बनता है 750। तो इनकी प्रैक्टिकल जो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स हैं x3 के, वो हैं 0 से लेकर 750 तक इंक्लूसिव। इसी तरह लास्ट आइटम हमारे पास वाटर है। वाटर के लिए मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम के लिए इसके कोफिशिएंट को वहाँ डिवाइड करेंगे तो यहीं से क्लियरली नज़र आ रहा है 1000 आएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 6 जो कि बनता है 1000। तो x4 इज इक्वल टू 1000, तो x4 की लिमिट बनती है 0 से लेकर 1000 तक। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अज्यूम दैट द प्लेन इन एग्जाम्पल 22 कैन only carry 40,000 pounds of cargo and the item weighs 150, 160 and 70 pounds। तो बिल्कुल वही हमारे पास इक्वेशन बनेगी जैसे हमने ऊपर बनाई थी, 150x1 प्लस 100x2 प्लस 60x3 प्लस 70x4, जो कि x1, x2, x3, x4 ब्लड, मेडिकल, फूड एंड वाटर को शो करते हैं। इज़ इक्वल टू हमारी वेट की कैपेसिटी जो गिवन थी वो थी 40,000 पाउंड्स, इज इक्वल टू 40,000। और उसके बाद फिर स्टेट द इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस एट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 आइटम्स। तो इक्वेशन तक ही पूछा था, हमने आंसर उसको दे दिया, तो क्वेश्चन 2 का आंसर सिर्फ इतना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमें गिवन है और इसी तरह स्टॉक 1 से लेके 6 तक गिवन है, और जाहिर सी बात है ये प्राइस पर शेयर है, हम इसे नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x1, x2, x3 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पीछे क्वेश्चंस करते आए हैं x6 तक जाएगा। तो इन रियलिस्टिक सेंस व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउेबल वैल्यूज ऑफ फॉर ईच वेरिएबल इन द इक्वेशन डेवलप्ड इन क्वेश्चन 23। तो बिल्कुल वही मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास 5 मिलियन के फंड्स हैं टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और the board trustee has approved 6 different type of stocks in which the university may invest the current price per share। आपको the current price per share of each type of are indicated in the following table। Determine the equation for which the solution set include all different combination of 6 stocks which could be purchased for exactly 5 million। तो 5 million यानी इनकी इक्वेशन बनेगी 35x1 प्लस 60x2 प्लस 125x3 प्लस 100x4 प्लस 500x5 प्लस 250x6 इज इक्वल टू 5 मिलियन। मीन्स 5 के बाद 6 जीरोज हम लगा देंगे। उसके बाद हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम तो 0 है कि आप कोई भी शेयर ना खरीदें। मैक्सिमम के लिए हम इसी के आगे इसकी रेंज लिख देते हैं 0 से लेकर, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 35 को 5 मिलियन को 35 से डिवाइड कर दें, जो कि बनता है 142857।
اسی طرح x2 کے لیے ہم اس کے کوفیشنٹ کو ڈیوائڈ کر دیں گے 5 ملین سے جو کہ ہے 60، تو آنسر آتا ہے 83,333۔ سملرلی باقی کے بھی ہم اسی طرح سالو کریں گے، مینز بس جو یہاں ویلیوز پرائس پر شیئر ہے اسے 5 ملین سے ڈیوائڈ کرتے جائیں گے۔ کویشچن 4 کی طرف چلتے ہیں۔ دی ایکسپیکٹڈ اینول ڈیویڈنڈس پر شیئر، بالکل ویسا ہی سوال ہے، آپ کو اینول ڈیویڈنڈس گیون ہیں، آپ ان کو ان کے ویریبل سے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو آپ کو آپ کی ایکویشن مل جائے گی، اور اس کے بعد آر شون ان دا فالوئنگ ٹیبل۔ ازیوم دیٹ دا بورڈ آف ٹرسٹیز ڈیسائڈ اینول ڈیویڈنڈ آف 1 ملین، تو ان ساری ایکویشنز کا سم ایکول ہو جائے گا 1 ملین کے، جیسے ہم نے پیچھے 5 ملین رکھا تھا یہاں 1 ملین رکھیں گے۔ یوزنگ دا سیم ویریبل ایز این ایگزامپل، تو وہی آپ کو ایکویشن ڈیولپ کرنے کے لیے کہا گیا، تو ایکویشن ڈیولپ ہو جائے گی، باقی کچھ بھی نہیں کہا گیا، تو ہم صرف اتنا ہی آنسر چھوڑ دیں گے۔ مینز اس کا آنسر ہوگا 5x1 + 8x2 + 4x3 اینڈ سو آن، اسی طرح 40x6 از ایکول ٹو 1 ملین۔ ٹائم کی کمی کے باعث ہم سوال کو سالو نہیں کر رہے، ویسے اس کا تو سولوشن آ ہی چکا ہے۔ کویشچن 7 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ پروڈکٹ مکس، ا فرم پروڈیوسز 3 products، پروڈکٹ اے ریکوائرز 5 hours، پروڈکٹ بی ریکوائرز 3.5 hours، سی ریکوائرز 7.5 hours، اور if 240 hours are available، تو بالکل اسی طرح ایکویشن بنے گی 5x1 اینڈ 3.5x2 + 7.5x3، یہ ایکویشن بن گئی، اور 240 hours اویلیبل ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ڈیٹرمن دی ایکویشن ہو سولوشن سیٹ اسپیسیفائز آل دی پاسبل کوانٹیٹیز آف دا 3 products which can be produced using 240 hours، جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ واٹ آر دی میکسیمم کوانٹیٹیز which could be produced for each، تو وہی x1 کی بات کر رہے ہیں ہم، تو x1 کی میکسیمم کوانٹٹی چاہیے، باقی سب 0 ہو جائیں گے، تو x1 از اکول ٹو 5 دوسری طرف ڈیوائڈ ہو جائے گا، 240 ڈیوائڈیڈ بائی 5 which is 240 ڈیوائڈیڈ بائی 5 از 48 یونٹس بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح x2 کے لیے آپ 240 کو ڈیوائڈ کریں گے 3.5 سے، جو کہ آنسر بنتا ہے 68.57، تو یعنی ہم 68 یونٹ ہی بنائیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے۔ 69 یونٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز 240 آورس کی نہیں ہوں گی، تو x3 کے لیے ہم لکھیں گے 240 ڈیوائڈیڈ بائی 7.5 which is 32، تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کیپیسٹی آ گئی۔ کویشچن 9 کی طرف چلتے ہیں۔ نیشنل فرم از بگننگ ایڈورٹائزنگ کیمپین یوزنگ TV, radio, newspaper. The goal is to have 10 million people see the advertisement. Past experience indicate for every 1000 allocated to TV, radio, newspaper. تو آپ کو اتنے پیپل، یعنی اگر آپ ٹی وی پر ایڈ دیتے ہیں تو اتنے لوگ دیکھیں گے، اور ریڈیو پر ایڈ دیتے ہیں تو 18,000 لوگ دیکھیں گے، اور اگر آپ نیوز پیپر پر ایڈ دیتے ہیں تو 15,000 لوگ دیکھیں گے آپ کے ایڈ کو۔ تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 10 ملین لوگ پورے ہو جائیں آپ کے ایڈورٹائزمنٹ میں، تو ایکویشن بتانی ہے، تو ایکویشن ہو جائے گی 25,000 x1 + 18,000 x2 + 15,000 x3 is equal to 10 ملین۔ 10 ملین کے لیے آپ 10 کے ساتھ 6 zeros لگا دیجیے، اور یہاں پر x1 x2 x3 thousands میں اسپینڈنگ شو کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد اس نے کویشچن میں کہا گیا کہ ڈیٹرمن دی ایکویشن ہو، وہ ہم بنا چکے ہیں۔ اف اونلی 1 میڈیم از ٹو بی یوزڈ، تو 1 میڈیم یوز کرنا ہے، تو بالکل وہی x1 کے لیے ہم کیا کریں گے، 10 ملین کو 25,000 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی 0 ہو جائے گا، یہ بھی 0 ہو جائے گا، اور یہ 25,000 x1 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو دوسری طرف ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 10 ملین ڈیوائڈیڈ بائی 25,000 which is 400، اور یہ جو 400 ہے یہ thousands میں ہے، تو آپ ایسے بھی آنسر لکھ سکتے ہیں، یا پھر 400,000 آخر میں اس طرح لکھ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے، کیونکہ کویشچن میں thousands پر $1,000 کی بات کی گئی تھی اس لیے۔ اسی طرح ہم x2 اور x3 کے لیے بھی ان کے کوفیشنٹس کو 10 ملین سے ڈیوائڈ کر دیں گے۔
क्वेश्चन 10 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है. इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि एन एग्रीकल्चरल कंपनी हैज़ गोल ऑफ हार्वेस्टिंग 5 मिलियन बुशल्स 500,000 bushels of soyabeans during the coming year. Company has 3 farms available. 3 फार्म हमारे पास क्लाइमेट डिफरेंस की वजह से उनके पर एकड़ अलग अलग बुशल्स की प्रोडक्टिविटी है. 45 है पहले की, 30 है दूसरे की और 36 है तीसरे की. और हम चाहते हैं इन सब की 500,000 बुशल्स प्रोडक्शन हो. तो फार्म 1 की प्रोडक्शन को X1 कह देते हैं, फार्म 2 को X2 कह देते हैं, फार्म 3 को X3 कह देते हैं. तो इफ़ द एंटायर सोयाबीन इज़ टू बी अचीव्ड हाउ मैनी एकर्स विल बी रिक्वायर्ड एट ईच फार्म. तो हर एक फार्म की बता रहे हैं. तो X1 बराबर हो जाएगा 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 45. इसी तरह अगर X2 का आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो 500,000 डिवाइडेड बाय 30 एंड X3 फाइंड आउट करना हो तो 500,000 डिवाइडेड बाय 36. 500,000 है, यहाँ गलती से मैं 5 मिलियन बोल गया था. तो इनको डिवाइड करके जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको बता देगा कि कितने एकर्स आपको हार्वेस्ट करनी चाहिए. तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 2 इख्तिताम पजीर हुआ. उम्मीद है आपको ये सवालात समझ आ चुके होंगे. लेकिन इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली कमेंट्स में उस क्वेश्चन को ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा. इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा.